Bonjour à tous, notre sujet d'aujourd'hui concerne le volcanisme, les roches magmatiques et leur relation avec la tectonique des plaques. ولكن أول حاجة غادي نطرقوا ليها في هذا la vidéo إن شاء الله هو le volcanisme et leur relation avec la tectonique des plaques أي البراكين وعلاقتها بتكتونية الصفائح. Donc nous allons voir l'éruption volcanique أي الاندفاعات البركانية. أول حاجة نطرقوا نشوفوها هو تعريف البركان. C'est quoi un volcan? Un volcan est un orifice de la croûte terrestre d'où s'échappe lors des éruptions de la lave constituée de magma, des gaz tels que dioxyde de soufre, gaz carbonique, azote et des cendres. البركان عبارة عن واحد الفتحة موجودة في القشرة الأرضية. La croûte terrestre قلنا بلي la croûte terrestre elle est constituée de la croûte continentale et de la croûte océanique. إذا هاد الفتحة الموجودة في القشرة الأرضية فاش كيوقع واحد الانفجار أو واحد الاندفاع بركاني تتسرب منها الحمم البركانية أو ما يسمى باللافا. هاد اللافا كتكون مكونة من الصهارة من بعد غادي نشوفوها، وتتسرب أيضا منها مجموعة من الغازات مثل ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد الكربون، نيتروجين والرماد. Donc, nous allons voir de quoi elle est constituée un volcan. غادي نشوفوا مناش كيتكون البركان. Elle est constituée d'un cratère أو فوهة بركانية، cône volcanique أو مخروط بركاني، de la lave, lava, d'une cheminée, المدخنة et la chambre magmatique, الغرفة الصهارية. Donc, le magma et la lave, هاد الجوج خاصكم تفرقوا بيناتهم. Le magma, roche en fusion qui se forme à haute température jusqu'à 1200 degrés et sous haute pression par fusion partielle de la croûte terrestre ou du manteau. الصهارة عبارة عن صخور منصهرة تتكون فاش كتكون واحد درجة الحرارة عالية قد تصل إلى 1200 درجة وكتكون تحت واحد الضغط مرتفع عن طريق الانصهار الجزئي ديالاش الانصهار الجزئي ديال قشرة الأرض لا croûte terrestre ولا الرداء ou bien le manteau. ولكن اللافا c'est une matière visqueuse عبارة عن واحد المادة لزجة émise par un volcan lors d'une éruption. C'est un magma arrivé en surface et partiellement dégazé. هاد اللافا هادي عبارة عن صهارة ولكن فاش كتوصل للسطح كتبدل سميتها كتولي اللافا وكتكون فاقدة للغازات ديالها فاقدة ثاني أكسيد الكربون. Nous allons voir les types des volcans أي أنواع البراكين. Donc غنحاولوا نعمروا هاد الوثيقة اللي عندنا. Coulée de lave, gaz, cendres, roches, dôme, cratère, cône volcanique, cheminée et chambre magmatique. Donc, un neuf le titre, le schéma à gauche, schéma d'un volcan effusif, le schéma à droite, schéma d'un volcan explosif. Donc عندنا نوعين من البراكين، بركان انفجاري وبركان انسكابي. بركان انفجاري en français volcan explosif، ولكن بركان انسكابي volcan effusif. Donc كتلاحظوا بلي بالنسبة للكولي دو لاف اي غاز سوندر اي روش كاين واحد الاختلاف بين هاد البركانين وحتى لا بريزونس دو لا دوم. دوم هي هذيك القبة اللي كاينة تماك في البركان. دونك كتلاحظوا بلي كاين هاد الاختلافات ولكن بالنسبه للكراتير او الفوهه البركانيه لو كون فولكانيك وداك الشيء كاين واحد الشبه بين هاد الجوج. Nous allons voir la différence entre le volcan effusif et explosif. غنشوفوا الفرق بين البركان الانسكابي والبركان الانفجاري. Donc on a deux types, نوعين, volcan effusif et volcan explosif. بالنسبة للغاز, le gaz au niveau du volcan effusif elle est très faible, كيكون ضعيف بزاف. Mais au niveau des volcans explosifs elle est très élevée, كيكون قوي. بالنسبة la nature de la lave, est-ce que la lave est fluide ou bien visqueuse? واش اللافا كتكون سائلة ولا لزجة? Au niveau du volcan effusif, la lave est fluide. كتكون سائلة علاش كيتسمى بالبركان الانسكابي كتنسكب منه اللافا. Mais au niveau du volcan explosif, la lave est visqueuse. اللافا كتكون لزجة. La forme du sommet du volcan, الشكل ديال سطح البركان. بالنسبة للvolcan effusif, on trouve la présence d'un cône volcanique. كاين واحد الفوهة بركانية. Mais au niveau du volcan explosif, كاين le dôme. ديك القبة. بالنسبة l'activité volcanique, le volcan effusif elle est caractérisé par une activité volcanique qui est très calme. النشاط البركاني بالنسبة للبركان الانسكابي كيكون هادئ ولكن l'activité volcanique au niveau des volcans explosifs elle est violente et il y avait des explosions. كاين بالنسبة للنشاط البركاني بالنسبة للبركان الانفجاري كيكون يعني عنيف بزاف. Donc آخر حاجة غادي نشوفوها les volcans et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc, premièrement, غادي نشوفوا le volcanisme des dorsales médio-océaniques.
Le volcanisme des rifts médio-océaniques est du type effusif. أول حاجة خاصكم تعرفوها تركزوا فيها مزيان هو أنه البراكين على مستوى الذروة المحيطية كتكون من النوع الانسكابي. ما كنلقاوش لي فولكان اكسبلوزيف وإنما كنلقاو لي فولكان effusif النوع الانسكابي. La lave se refroidissant rapidement sous l'eau très froide et dans des roches magmatiques volcaniques, le basalte et le gabbro. Le basalte représente 90% des roches volcaniques de dorsale médio-océanique. إذن البراكين على مستوى الدائرة المحيطية كاين من النوع الانسكابي كتكون من النوع الانسكابي كيف ما قلنا اللافا اللي كتكون في النوع الانسكابي فاش كتطلع من البركان يعني كتبرد مع وجود الماء عارفين لو دوسال الذروه المحيطيه كاين المحيط وداك الشيء دونك كتقاس ديك اللافا مع الماء اللي تعطي بدورها صخورا بركانيه لي روش ماغماتيك فولكانيك دونك كتعطينا نوعين غالبا كتعطينا البازالت والغابرو. البازالت صخرة البازالت هذه ديجا شفناها في لو كور دو لا ديريف دي كونتينون. دونك لو بازالت كتمثل 90% من الصخور البركانية المتواجدة على مستوى الذروة المحيطية. دونك لو فولكانيزم au niveau de la zone de subduction غادي نشوفوا البراكين على مستوى مناطق التمر. أول حاجة غادي ندير واحد تذكير بسيط لظاهرة التمر. On parle de la subduction lorsque la lithosphère océanique passe en dessous de la lithosphère continentale. كنهضروا على ظاهرة التمر فاش الغلاف الصخري المحيطي يمر تحت الغلاف الصخري القاري بحال كيف ما كيبان لكم في هذا لو شيما. Dans les zones de subduction, la déshydratation des roches de la lithosphère plongeant provoque une fusion partielle de la sténosphère. Cette fusion aboutit à la formation des volcans andésitiques, autrement dit les volcans explosifs. أول حاجة خاصكم تعرفوها على مستوى مناطق التمر كنلقاو les volcans explosifs البراكين من النوع الانفجاري عكس au niveau des dorsales قلنا le dorsal كنلقاو les types effusifs ولكن au niveau de la subduction كنلقاو explosif. Donc منين جاتنا منين جاونا هاد البراكين كاين واحد لا ديزيدراتاسيون دي روش كاين واحد الجفاف ديال الصخور ديال الغلاف الصخري المغمور اللي كيغرق دونك جفاف كنقصدوا به ازاله الماء ما كيبقاش فيه الماء دوك الصخور ما كيبقاش فيهم الماء دونك هادشي كيؤدي الى وجود واحد لا فيزيون بارسيل واحد الانصهار جزئي ديال الاستينوسفير. هاد الانصهار هذا يؤدي الى تشكل البراكين الانديزيتيه او ما يسمى بالبراكين من النوع الانفجاري.